रामपुर गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहती थी। शारदा का बेटा रमेश हमेशा अपनी पत्नी की बातें ही सुनता था। रमेश अपनी माँ की बातें बिल्कुल नहीं सुनता था, इसलिए शारदा को बहुत बुरा लगता था और वो अपने पति रविंद्र से कहती थी। शारदा चाहे कितना भी अपने बेटे रमेश से प्यार से बात करने की कोशिश करे, पर उसकी बातों की वो परवाह ही नहीं करता था। एक दिन कैसे भी करके शारदा रमेश से बात करने की कोशिश करती है। अरे बेटा, तुम मेरे से बात नहीं करते हो, मेरा ख्याल रखना छोड़ दिए हो, क्या हो गया बेटा? माँ, मैं नौकरी करता हूँ, हो सकता है काम के सिलसिले की वजह से 1-2 दिन आपसे बात नहीं हुई है। अगर आप नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? वो बात नहीं, अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम्हारे पिताजी भी दुखी हैं। क्यों माँ, आप लोग इतने दुखी क्यों है? ऐसा आप कह रही है कि मानो मैंने कोई गलती कर दिया। ये सब बातें अपने दिमाग से पहले निकाल फेंको। देखो, हमें पता है कि बहू ने जरूर कुछ कहा है, इसीलिए तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तुम्हीं से आशा है कि थोड़ा देखभाल करोगे हमारा। जब रविंद्र ऐसा कह ही रहे थे, तभी वहाँ पे अनामिका आ जाती है। अपने सास ससुर को देख के अनामिका अपना मुंह बना लेती है। क्या बात है, इस तरह छुप छुप के क्या मीटिंग हो रही है? क्या आप लोग मुझे अपमान करने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं फिर से? अरे अनामिका, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तो और क्या करूं? अगर आप लोग मेरे खिलाफ इस तरह मीटिंग करेंगे तो आप पे शक नहीं होगा तो और क्या होगा? ओफो अनामिका, तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना था ना, चलो चलते हैं। इतना कहकर रमेश अपनी पत्नी अनामिका को शॉपिंग के लिए ले गया। उसने अपने माँ पिताजी की बिल्कुल परवाह नहीं की और उन्हें वैसे ही छोड़ दिया। उधर बहू ने ऐसा दिखावा किया कि मानो कुछ हासिल ही हो गया हो। बेटे की इन हरकतों को देखकर शारदा बहुत उदास हो जाती है और अचानक से बेहोश हो गई। जल्दी रविंद्र उसे अस्पताल ले जाते हैं। शारदा को इस हालत में देखकर उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा करने से कैसे चलेगा? अगर बेटा परवाह नहीं करता है तो क्या हुआ? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा देखभाल करूँगा। तुम बस इतना सोचो नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या होगा बताओ? मुझे मेरा बेटा चाहिए। बचपन से मैंने उसे लाड़ प्यार से बड़ा किया, अब वो मेरे बेटे को हमसे बात तक नहीं करने देती। बहुत दुख होता है। कितने दिन हो गए उसने माँ कहकर बुलाया भी नहीं, न प्यार से बुलाता है न प्यार से बात करता है। कितने दिन हो गए। हमेशा बेटा ही बेटा कहते रहती हो, दिमाग में बेटा ही रहता है। मैं पेड़ के तरह खड़ा हूँ, मेरी परवाह ही नहीं करती। अजी, मैं आपके बिना जी नहीं सकती, पर मैंने आपको पेट में नहीं रखा, मैंने आपको पैदा नहीं किया। कोई भी माँ बच्चे से दूर नहीं रह सकती, पर बेटा ही दूर चला गया है। उसकी हंसी नहीं देखी, कितने दिन से उसके नखरे नहीं देखे। अपने हाथ से खिलाना चाहती हूँ, पर वो तो हमारे साथ खाता भी नहीं। अरे अरे, अब तुम चुप करो। सुन के रविंद्र को गुस्सा आता है। फिर शारदा को वो लेके घर लौट आते हैं। पूरी रात वो इस बारे में बहुत सोचते हैं। जब वो सोच ही रहे थे तो इस समस्या का समाधान के लिए उनके दिमाग में एक बहुत अच्छी तरकीब आती है। जल्दी से वो जाते हैं अपने पत्नी को इस विषय में बताने के लिए। सुनो शारदा, जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। बेटा बात नहीं सुनता, बहू ने हमसे दूर कर दिया, ये सब भूल जाओ और इस वक्त अपने दिमाग को थोड़ा बदल लो। जैसा कहता हूँ करो। इस तरह से रविंद्र अपनी पत्नी शारदा के कानों में फुसफुसा के कहते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रमेश और अनामिका जब टीवी देख रहे थे, रविंद्र डॉक्टर साहब को लेकर घर आते हैं। डॉक्टर साहब को देखने के बाद भी रमेश और अनामिका ने कुछ भी नहीं पूछा कि आखिर में डॉक्टर साहब यहाँ क्यों आए हैं। फिर डॉक्टर साहब शारदा की जांच करके आश्चर्य होते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप क्यों आश्चर्य हो रहे हैं? आश्चर्य की बात ही है, आपकी पत्नी गर्भवती है, फिर से आप पिताजी बनने वाले हैं। ऐसी बात है, फिर तो बहुत खुश हूँ। हमें भी वही चाहिए था। हम बच्चा लेंगे, आप जांच कर लीजिए, दवाइयाँ लिख देता हूँ, लेते रहिए। फिर डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। ये बात सुन के रमेश और अनामिका बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। क्या पिताजी, माँ गर्भवती है क्या? क्या ये सच है? इस उम्र में वो गर्भवती है? क्यों नहीं बेटा, इन दिनों ऐसे कई सारी दवाइयाँ मिलती है। गर्भवती होने के लिए हम कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। आज हमारा सपना पूरा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। शारदा, हमारा बच्चा होने वाला है। हाँ जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। चिची, पिताजी, आप इस उम्र में बच्चे के बारे में क्यों सोच रहे हैं?
ऐसा करने पे किसी को अगर पता चला तो लोग हंसने लगेंगे। हंसने दो ना, तुम्हारे पति को जन्म दिया पर वो तो हमारा ख्याल ही नहीं रखता। कोई तो होगा जो हमारा ध्यान रखेगा। इसीलिए हमने जांच कराई और आखिरकार हो ही गया। 10 महीने में बच्चा घर आ जाएगा। अगर बेटी हुई तो मैं अपना सारा संपत्ति उसके नाम लिख दूंगा। कैसे लिख सकते हैं? आपको क्या लगता है मेरे पति चुप रहने वाले हैं? तुम्हारे पति हमारा ख्याल नहीं रखते, इसीलिए उसे जायदाद भी नहीं मिलेगा। कोर्ट में भी लोग हमारा ही सपोर्ट करेंगे। रविंद्र की बातें सुन के अनामिका बहुत चिंता में पड़ जाती है, पर रमेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहुत दुखी हो जाता है। अनामिका अपने पति को लेकर जल्दी से कमरे में चली जाती है। ये सब क्या हो रहा है जी? सासू माँ को इस उम्र में प्रेगनेंसी की क्या जरूरत थी? पोते पोती के साथ ना खेल के खुद बच्चा करना चाहती है और जायदाद भी हमारे नाम पे नहीं है। वो ऐसा कर रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ अनामिका? या तो ख्याल रखना पड़ेगा या तो फिर उनकी जायदाद छोड़नी पड़ेगी मुझे। मैं नहीं मानने वाली। इन बुजुर्गों का देखभाल मेरे से नहीं होने वाला। देख के तो लगता है 5-6 सालों में ये मरने वाले हैं, पर कहाँ मर रहे हैं। पर तुम देख लेना, ये जरूर मरेंगे। अनामिका की ऐसी बातें सुन के रमेश आग बगुला हो जाता है। गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो गुस्से में अनामिका के गाल में एक चमाट लगाता है। इतने दिनों तक मैंने तुम्हारी बातें सुन के इतना बुरा इंसान बन गया। माँ रोती रही पर तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए कभी उन्हें भाव तक नहीं दिया। मेरे जैसे इंसान को वो आज सही सबक सिखा रहे हैं। अभी भी तुम उनसे बस छुटकारा ही पाना चाहती हो। तुम्हारे मन में तो कोई बदलाव नहीं आया। अपनी पत्नी से इस तरह लड़ाई करने के बाद रमेश अपने माँ पिताजी के पास आता है और उनके पैरों पे गिर के वो रोने लगता है। माफ कर दो माँ, पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी पत्नी की बातें सुन के आप लोगों का ख्याल नहीं रखा। मुझे माफ कर दीजिए। रमेश उनके पैरों पे गिर के माफी मांगने लगता है। ये देखकर शारदा का दिल पिघल जाता है। वो अपने बेटे को रोते देख खुद को संभाल नहीं पाती। मत रो बेटा, चिंता मत करो। ये बदलाव देखने के लिए तुम्हारे पिताजी ने चाल चली थी। तुम्हारे पिताजी और मैंने मिलके ये सब कुछ नाटक किया था। रमेश में बदलाव देख के रविंद्र और शारदा बहुत खुश होते हैं। तब से रमेश भी अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगता है। একটি গ্রামে অনামিকা আর রমেশ এক দম্পতি থাকতো। রমেশের মা শারদা একটা ছোট্ট টিফিন সেন্টার চালাতো। সেই এলাকাতে শারদার টিফিন সেন্টার খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। স্পেশালি শারদার বানানো চাটনি খুবই খেতে সুস্বাদু হতো। ফলে তার দোকানে অনেক খদ্দের আসতো। রমেশ নিজের মা শারদাকে কাজে সাহায্য করত। অনামিকা বাড়িতে থাকতো, রান্না বান্না করতো আর ঘর সামলাতো। তখন একদিন শারদা নিজের ছেলেকে বলে, হ্যাঁ রে বাবা, বৌমা তো সারাদিন বাড়িতেই থাকে, তাকেও তো কিছু কাজ দিতে পারিস, কি বলিস? মা, অনামিকা যদি আসতে তৈরি থাকতো তাহলে তো তাকে হোটেলে নিয়ে আসতাম, কিন্তু সে কাজ করতে যে একদম পছন্দ করে না। সে আগে থেকেই বলে দিয়েছে আমি বাড়িতে থাকবো তাও ভালো, কিন্তু কাজ করব না। এটা কি করে হয়? এখন আমি আছি, আমার চলে যাওয়ার পরে এই টিফিন সেন্টার কে দেখবে? এখানে কি হয় সবকিছু বৌমার জেনে রাখা উচিত। মা, কাউকে জবরদস্তি কিছু করানো যায় না, যে তার মনেও তো একটু হওয়া উচিত। এখন আপাতত সে ওই ঘরের নিয়েই শুধু চিন্তা করে যাচ্ছে, আর কিছু না। ঠিক আছে, তোর যা বলার ছিল তুই বললি, এবার আমার যা করার সেটা আমি করব। দুপুরবেলায় অনামিকা যখন খাবার আনবে তখন দেখব। এভাবে শারদা আর রমেশ চর্চা করে। সেদিন দুপুরবেলায় অনামিকা নিজের স্বামী আর শাশুড়ি মার জন্য খাবার নিয়ে আসে। সে তাদেরকে খাবার বেড়ে দেয়। আরে এটা কি? তুমি কি রকমের ডাল বানিয়েছো? ডাল দিয়ে ডাল বানিয়েছো না জল দিয়ে বানিয়েছো? খেতে ভালো হয়নি। ভালো হয়নি সেটা বললাম তো, কিন্তু তুমি এটা বুঝবে কি করে যে আমাদের কি দরকার? ঘরে বসে থাকো সারাদিন, কোনো কাজ থাকে না, টাইম পাস করো, আর আমরা এখানে গতর খাটিয়ে কাজ করি, তবে দুটো টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরি, তাও মনে শান্তি নেই। সকাল সকাল উঠে আবার দৌড়াতে দৌড়াতে এখানে আসতে হয়। আবার কি হলো? এভাবে কেন কথা বলছেন? ডাল ভালো লাগেনি এটাই তো। পরের বার আমি ভালো করে রান্না করে নিয়ে আসবো। অনামিকা, একটু দই দাও তো। আরে আজকে দই আনতে পারিনি, আজ রাত্রিতে দই জমতে দেব। ওহো অনামিকা, তোমাকে বলেছিলাম না দুপুরের খাবারে আমার দই নিশ্চিত চাই। তুমি এরকম কেন করো? তোমার শরীরে এতটুকু ভয় নেই, না তোমার মনে ভয় আছে, না তোমার মনে শাশুড়ির জন্য সম্মান আছে, তাই এরকমের ভুল তুমি করেই যাচ্ছ। প্রত্যেকদিন তোমাকে দোকানে এখানে আসা উচিত আর দেখা উচিত কাজ কি করে হয়। মা, আপনি
আপনি আমার অসম্মান করছেন। আমার মনে কষ্ট হচ্ছে আপনার কথা শুনে। আমি কিন্তু সহ্য করব না। একটা কথা বললাম কি না, চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল বইতে শুরু হয়ে গেল। এমন কি বললাম, কেন কাঁদছো তুমি? অনামিকা, তোমাকে দেখে লোকে কি ভাববে? মা এমন কিছু বলেনি যাতে তুমি এভাবে বসে বসে কাঁদছো। বাচ্চাদের মতন কান্নাকাটি বন্ধ করো। তোমাদের দুজনের মনে যে আসছে তাই তোমরা বলছো। বারবার বলছো আমি ঘরে খালি বসে থাকি আর একটাই কথা বলে যাচ্ছ। সেটা নয় অনামিকা, আমার কথাটা শোনো। সেখান থেকে অনামিকা নিজের বাড়ি চলে আসে। সেই রাত্রি সারদা অনামিকার সাথে কথা বলে না। অনামিকার আনা চা জল শাশুড়িমা কিছুই খায় না। অনামিকা তাকে খাবার বেড়ে দেয়, সেটাও সে খায় না। এসব কাণ্ড কারখানা দেখে অনামিকার মনে খুব কষ্ট হয়। শাশুড়িমা, আপনি কিন্তু ভালো করছেন না। খাবার দাবার না খেয়ে আপনি এরকম কেন করছেন? মা, খাও মা। কেন এরকম করছো মা? সেসব জানি না। কাল থেকে বৌমা টিফিন সেন্টারে গিয়ে কাজ করবে, তবে আমি খাবার খাবো। না হলে আমি আলাদা করে রান্না করে তবেই খাবো। অনামিকা, তুমি মাকে কি সব বলেছো? দেখো সে কত দুঃখিত। আমি টিফিন সেন্টারে গিয়ে সেখানে কাজ করতে পারবো না, হবে না আমার দ্বারায়। তাহলে কি বলতে যাও? তুমি খালি খালি ঘরে ভাবে বসে থাকবে। কাল দিন আমি যখন মরে যাব তখন টিফিন সেন্টার কে দেখাশোনা করবে? এখনই তুমি টিফিন সেন্টারকে এত ঘৃণা করো, কাল দিন আমি না থাকলে সেটা বন্ধ করে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। মা, আমি জানি পিৎজা কি করে তৈরি হয়। চাইলে পিৎজা বানিয়ে বিক্রি করতে পারবো, কিন্তু ওই টিফিন সেন্টারে আমি কাজ করব না। দারুণ, তুমি যা বলেছো সেটা খুব ভালো কথা। সবাই সকালে সকালে জল খাবার খেতে চায়, কিন্তু তুমি বলছো জল খাবার না বানিয়ে তুমি পিৎজা ভালো বানাতে পারো। তাহলে একটা কথা বলি, তুমি পিৎজার ব্যবসা করো, আমি টিফিন সেন্টার দেখে নেব। যদি 1 মাসের মধ্যে তোমার পিৎজার ব্যবসা বেশি টাকা রোজগার করে আমার টিফিনের ব্যবসা থেকে, তাহলে আমি টিফিনের ব্যবসা ছেড়ে দেবো। আর যদি তোমার পিৎজার ব্যবসা ভালো করে না চলে, তাহলে তুমি সেটাকে ছেড়ে এখানে এসে টিফিন সেন্টারে দেখাশোনা করবে। কেমন? রাজি হয়ে যাও অনামিকা, তোমার স্বপ্ন সত্যি হতে যাচ্ছে। তোমার এখানে কোনো লসই নেই। কি বলছো বলো তাড়াতাড়ি। নিশ্চয়ই করব, আমার আনন্দের জন্য আমি নিশ্চয়ই করব। পিৎজা ব্যবসা করতে আমি রাজি আছি। এভাবে শাশুড়ি বৌমা বাজি লাগায়। অনামিকা পিৎজা ব্যবসা করতে শুরু করে। প্রথম থেকে পিৎজা কিনতে কোনো খদ্দেরই আসে না। তারা সকলেই সারদার দোকানে টিফিন খেতে যায়। এভাবে 2 সপ্তাহ কেটে যায়। অনামিকার মনে হয় এবার সে বাজি হেরেই যাবে। সেই রাত্রি অনামিকার মাথায় একটা খুব ভালো পরিকল্পনা আসে। সে কালো পিৎজা বানিয়ে বিক্রি করার কথা ভাবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সে কালো রঙের পিৎজা বানায়। তারপর ছোট ছোট দোকানে গিয়ে সবার বাড়ি বাড়িতে গিয়ে বাচ্চাদের হাতে হাতে সেই পিৎজা সে বিনামূল্যে দেয়। সেই কালো পিৎজা খাওয়ার পরে তার সুস্বাদু স্বাদের জন্য ঠিক পরের দিন থেকেই তার দোকানে খদ্দের আসা শুরু হয়। বিশেষ করে বাচ্চারা ওই কালো পিৎজা খাওয়ার পরে তার সুস্বাদু স্বাদের জন্য মা বাবাকে তারা দোকানে টেনে নিয়ে আসে কালো পিৎজা কেনার জন্য। 2 সপ্তাহের মধ্যেই অনামিকার ব্যবসা আকাশ ছুঁতে লাগে। তা দেখে অনামিকা খুবই আনন্দিত হয়। অনামিকা, এবার তুমি খুশি তো? তোমার ব্যবসা আকাশ ছুঁচ্ছে। হ্যাঁ, অনেক লোকই কালো পিৎজা খেতে আসছে। আমার বেশ ভালো রোজগার হচ্ছে। আমার মনে হয় শাশুড়িমার থেকে আমি বাজিতে জিতে যাব। আমি যে খুব খুশি। ততক্ষণে সারদাও সেখানে এসে পড়ে। বৌমাকে আনন্দিত দেখে সারদাও খুব আনন্দিত হয়। মা অনামিকা, এবার আমি যেখানেই যাচ্ছি তোমার গুণগান শুনছি। সকলেই তোমার পিৎজার কথায় চর্চা করছে। আমি যে খুব আনন্দিত মা। কিন্তু মা, আপনি বাজিতে যে হেরে যাচ্ছেন তা নিয়ে দুঃখ হচ্ছে না? আরে বোকা, তুমি কিছু কাজে ব্যস্ত থাকো তাই মা বাজি লাগিয়েছিল। এটা তো একটা চাল যাতে তোমার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত থাকে। রমেশ এভাবে অনামিকাকে সব সত্যিটা খুলে বলে। শাশুড়ি মার সব সত্যিটা জেনে অনামিকা মনে খুব কষ্ট পায়। সে নিজের সব ভুল বুঝতে পারে। শাশুড়ি মা বৌমাকে কাছে টানে আর খুব আনন্দিত হয়। তখন থেকে শাশুড়ি বৌমা নিজেদের ব্যবসা করে আর খুব ভালো টাকা অর্জন করে আর খুব আনন্দে তারা জীবন কাটাতে লাগে।